the work of the seven tubes. So, importante yun na siya na mabasa o masabtan na study. Kaya gisugo man na sa propeta. Read and study the 4th chapter of Zechariah. The two olive trees empty the golden oil out of themselves through the golden pipes into the golden bowl from which the lamps of the sanctuary are fed. So, bot pasabot, hinanglan siya mabasa, matunan, na iduha ka olibo, nagsupply og oil na muagi didto sa gitawag na pipes, mga tubo, adto padulong sa tasa. Og mao to siya ang lamps musiga para sa sanctuary, magamit sa sanctuary. So ang lamps gamit na siya pag hatag og kahayag. Wala pa may mga kuryente sa una, kinahanglan na kay lamps, di ba? So naay proseso, dili pwede na dili muagig proseso. So, ang purpose yun ani, musiga, na mamahatagan o kahayag ang sanctuary. Pinaagi sa lamps. So, dilipod musiga ang lamps kung walay oil, walay pipes, kaya dito man moagi ang oil, walay bowl. Ang bowl, dito man i-stack ang oil. So, kung naana siya tanan, musiga yun ang sanctuary. Nagoy kahayag. So, kinanglan yun na siya masabtan. So, musiga ba dahil ng candlestick o lamps kung walay 7 pipes? Mo ni siya ang mohatag og oil dire. Gikan didto mulabay og oil dire para musiga. So kung di ni siya mo trabaho, di na musiga. Oy siga, kay wa may pipes, wa may tubes. So importante kaayo ang tubes, ugnayan na dito sa golden bowl o candlestick para musiga ang lamps o ang sanctuary mahayagan. Create siya kahayag. Sa atong pagpadayon, mag-ampo na ita. Amahan nga balaan, nining kapunon Ginoo, nagkakatigong kami nining panimalay sa among pagsugod, sa among pagtuon sa mga balaang pulong, kaalam langit nun ang among maangkon. Gihan kami sa walang espiritu, nga kini nga mga kamatuoran, amo kining masabtan, o amo kining mai-share sa among makiksod na sulod sa iglesia. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sabi na sa imong pagtubag sa pag-ampo, sa ngalan ug gahom sa Manluluwas, sa Jesus Kristo. Amen. Ingon diri, the church must realize its obligation to carry the gospel of present truth to every creature. Sa tanan yun na ay old truth, na ay present truth. Present truth meaning presenting nga kamatuoran. Napapanahon na kamatuoran. Okay? So, ano siya? The church must realize its obligation to carry the gospel of present truth to every creature. I entreat of you to read the 3rd and 4th chapter of Zechariah. If these chapters are understood, if they are received, a work will be done for those who are hungering and thirsting for the righteousness, a work that means to the church. Go forward and upward. Dili maubos. So, obligation na siya sa church, sa iglesia. Karon, nadaghan mag-ingon na, kining sulat ni Ellen G. White, pwede siyang tumanon, pwede dili, kumbaga, mura ba o kaugalingon lang ni Sister White na pagbuot, pero magbasa ta ani, lihiro ta mo basa ani, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Tinuod, wala man gingon diha na Biblia. Kay kung moingon kag Biblia, wala gyud na. Pero scripture ang gihisgutan diha. Wa kay makit ang word Bible sa Bible. May hisgut ganitag scripture ang mga kasulatan o sinulat. Kung diri sa ato canonize, wala gyud diha ang writings ni Ellen G. White kay nabuo ang Bible, wala pa si Ellen G. White. So pero dili pod na nagbut pasabot na dili apil sa scripture ang sulat ni Ellen G. White. So, walay propesiya na moabot sa tao pinaagi sa kaugalingon niyang pagsabot. Kundi, ang mga balaang tao sa Dios nagsulti pinaagi sa balaang espiritu. So, dili gyud ang ilang sulti, dili gyud private na kaugalingon, private interpretation. So, muning Zechariah chapter 4, ang correct interpretation gyud dili private. Kay kung kinaugalingon lang nato, dili na sa Holy Spirit. Kay wala may propesiya sa scripture na private. Dito,
Plainly, this symbolism as a whole represents the system by which God transmits His revealed word to His people, that we might have a thorough understanding of this divinely designed system. We need to know what its component part of the illustration stands for. Thorough understanding sa divinely designed system. So, naagyo sistema na kinahanglan masunod yun. The symbolism therefore points out the system which heaven has ordained for dispensing the word of the Lord to His church, sa iyang iglesia. That the spirit of prophecy at work is the only remedy against the isms in the church and in the world. So, kini nga symbolism ay nagpoint siya sa sistema nga giorden sa Ginoo sa langit for dispensing the word of the Lord to His church, that the spirit of prophecy at work is the only remedy. Maurag yun ang kasulbaran against the isms o mga pagtulunan in the church and in the world. Kini ra gyud na system ang giorden. Maurag yun na sistema na makabaton og thorough understanding sa mensahe. So diri unay ta ang two olive trees na giskutan sa Zechariah chapter 4. These are these two olive trees. So, naay two olive trees. Sumala sa mabasa, great controversy, Old and New Testament. Concerning the two witnesses, the prophet declares further, these are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth. Thy word, said the psalmist, a lamp unto my feet, and a light unto my path. Revelation 11:4, Psalms 119, verse 105. The two witnesses represent the scriptures of the Old and New Testament. Darita sa tubo, kanang duha na nagkunik nga gisgutan sa chapter 4:12. What be these two olive branches which through the two golden pipes? So naay two golden pipes, sultig yun na sa Biblia. Nganong pipes man ang gigamit ani nga symbols? Ako mo pangutan-on. Nganong pipes man? Ang oil nagrepresent sa Word of God. Nganong tubo man? Ngano? Ang Word of God para isa kabuhay nato. Musulod gyud siya, muplo gyud siya sa tao. Ikinabuhi gyud niya. Mo na siya na pipe gyud siya kay human instrumentality mo to. Gikinabuhian na nimo. But pasabot miagi gyud sa imo ang Word of God. Kay mo na siya ang kahulugan na pipe. Ang two golden pipe nga gisgutan diha nagpasabot siya sa God's inspired interpreters. Ang two golden pipes kining duha ka tubo niya, nagkuha siya oil diri sa Old and New Testament to inspired interpreters. Inspired ba? Kay musgol ka nag-inspired na ay uninspired. Nag-interpret gyapon. The two golden pipes, open and close parenthesis, God's inspired interpreters, store the golden oil in the golden bowl, open and close parenthesis, the spirit of prophecy publication, mga libro, kay Ellen G. White of Kabbalah Hotep. Interpreters, dili lang si Ellen G. White. The interpretation of the scriptures, therefore, being entrusted to the two pipe prophets in the Christian era, it shows that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, but is of inspiration only. Inspiration ra gyud kay kundi gani inspiration daghay loopholes ana naisulat diri magbangi di magkahaom. Tanawa ang mga scholar nagbangi na ng ilang mga di na sila katunong ngano man kay di man na inspiration but is of inspiration only. Inspiration yun, siya yun ang maka-interpret ana. So ang two golden pipes, prophets, inspired interpreters, pinaagi sa inspiration. So ang golden bowl dire nakabutang diha dako kay letra spirit of prophecy. So ingon dire the bowl, the inspired writings, and the two pipes, the inspired human channels through which the prophecies are revealed. Ang bowl diha nag-start nagkuan ang makamatuoran mga writings, and the two pipes, the inspired human channels through which the prophecies, mga propesya, are revealed. Padayag. Di gyud masipyat. Si Sister White, ang third angel na ay mga gisulat, ang fourth angel na agapoy mga gisulat. Muna siya nga two pipes sa last days. Human channels na nag-interpret, nag-explain sa mga propesya sa atong panahon. So, golden bowl, the writings of the spirit of prophecy. So, okay?
So diri na ta. So muni siya ang tubo para musiga na. Di na musiga kung wala ng tubes. Kung wala ni siyang 7 pipes or tubes, di gyud ni musiga. Di man mo lusot ang oil. Di man ni musiga kay wa may supply na lana kung wala ning mga pipes, tubes. Torn supply the golden candlestick with the oil. Diri na ta sa tubes. O gagmay kini dagko man ni duhara kay dito sa Autolim 3 pero dili na siya literal na duhala gyud ha. Nagkini siya nagiskot ni siya sa mga propeta sa Old Testament, kini siya nagiskot sa mga propeta sa New Testament. So ano siya, symbolical na siya na 2. Kini symbolical gihapon ni siya na 7 completeness. So muni siyang sistema. Gikan diri ang oil, i-process na siya. O dili ta mo direct diri kay kini sim church man ni simbahan, pero aro the church in the time of the harvest. Oil diri, so yupon sa 2 golden pipes, so yupon ang oil i-process diha. So gikan diha mo ana diri. So dili diri ang church, mga pastor layman mo direct diri. O direct mura nakag-interpreter sana. Dili mo ba sa spirit of prophecy kay diretsos Bible sayop. Interpretation man na sa Bible ang spirit of prophecy. Nganong buhaton man ni sa Ginoo? Kay daghan may nang tumaw na mga false prophet, kana mga scholar false prophet na manadaan. Kay nag-interpret man sila sa Bible. Okay? Nganong kailangan man na tube? Ingon sa Episo, chapter 4, verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Work na siya sa ministry. For the edifying of the body of Christ. Nganong kailangan ning 7 tube? Para musiga ang church. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Kay kung kana na siya nga sistema, sa may mahitabo sa mga membro niha, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Pledge yourselves to God. Let Him be the one who will hear the promise that you will press steadily forward in the way to heaven. Holy angels will watch over you, and the golden oil which the 2 olive branches empty through the golden pipes for the perfection of the character of God's people will be imparted to you. Ang oil na gikan dito sa 2 branches nato sa 2 golden pipes for the perfection of the characters of God's people. Preview and herald. For the perfecting of the saints for the work of the ministry. Sa libro sa tract 6, Why Perish, page 14. And he says Paul of one who alone through all his gifts can unify his church. He gives some apostle and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the identifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Revelation 3:22. Gubot, kay lahi-lahi man. Bisan mag-uban, mag-usap pa ang mga pastor, explanation lang, magkalahi na. Kailangan ang teacher inspired yun. So, the 7 tube, and since the ministry's duty is to feed the church with spiritual food, the fact is that the 7 tubes represent the ministry at work, taking oil, revealed truth from the bowl to the 7 lamps churches. So, gamiton ang kininga ministry, so na ay ministry. And since the ministry's duty is to feed the church with spiritual food, the fact is that the 7 tubes represent the ministry at work. Wala siya. It is not the golden oil flows through the 2 golden pipes and into the golden bowl that causes the golden candlestick to give forth light. Rather, it is the golden oil passed on from the 2 golden pipes, the prophets, the spirit of prophecy channels, and from the golden bowl, the spirit of prophecy publications, through the 7 golden pipes, the ministry of ministers.
So, muna siya explanation sa Pastor ba, no? mga pastor, ministers. The 7 golden pipes, the inspired teachers directly draw it out of the bowl, bind it up or confirm it, establish it, teach it, and thereby seal the law among the truth's disciples. Okay? Mani ang sulat sa propeta, ingon dere, let all present truth believers carefully study the 4th chapter of Zechariah and take particular notice of the method there illustrated which God employs to reveal truth to His people. The diligent Bible student will there see that the candlestick represent the church membership, opening close parenthesis, Revelation chapter 1 verse 20. That's the tubes from the golden bowl, the writings of the Spirit prophecy, to the candlestick represent the ministry. That the oil trees are symbolical of the Old and New Testament scripture, great controversy 267, and that the 2 golden pipes which carry the golden oil from the trees to the bowl are the only 2 mediums which God has employed since 1844 AD to interpret the scripture. Sila ragid dalawa, sila ragid duha. O ragid only 2 mediums nag-interpret sa scripture. So interpreters na siya. So diri gyud na siya ang interpretations diha gyud gikan para diri sa church purify siya. Dili mag-direct diha. Dili magnadto sa mga scholar. Ministry man ni 7 tube, di ba, gamiton para diri sa church. So ingon diri kanang sa ministry ang gigamit ang thirdly teachers. And God hath set some in the church, first apostle, secondarily prophets, thirdly teachers. Nata diri sa ministry kay teachers man na. After that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of the tongues. So thirdly na siya. So dingon diri sa Isaiah chapter 30 verse 20, and though the Lord gave you the bread of adversity and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner anymore, but thine eyes shall see thy teachers. Naanagiddat sa gitawag nga teachers. Og bisan ang Ginoo naghatag kaninyo sa tinapay sa kagulanan og tubig sa kasakitan, bisan pa niana ang imong mga magtutudlo dili taguan, kundili ang imong mga mata makakita hinuon sa imong mga magtutudlo. So ang comments ani muli siya pagkasulti. Although God anciently permitted the people's teachers, their opening close parenthesis, prophets, so gitawag po siya prophet, to be pushed into a corner, abused and slaughtered, He will permit it no longer. The eyes of His people shall see their God-appointed teachers as they are brought to the front. Kini siyang opening close parenthesis, tawag yapon siya ang teachers, gitawag yapon siya prophet. Mao ni siya ang gingon sa education na ang word teachers matawag yapon siya nga prophet. In the highest sense, the prophet was one who speak by direct inspiration, communicating to the people the messages he had received from God, but the name was given also to those who do not so directly inspired, were divinely called to instruct the people in the works and ways of God. So, dili siya direct. Indirect siya ang tawag. Kay direct gani, parehas kang Ezekiel, kang Moses, nagitawag siya, si Zacarias, si Samuel, di ba? Pero, kini siya, para kang Moses. Si Moses direct, pero pagpili niya kang Joshua, indirect na to. Kay si Moses ang gigamit, na pili yon si Joshua. Pero gitawag siya indirect call o direct call. Ang name na prophet ay gihatag gihapon dito sa mga dili direct calling. So, ingon diri sa Gospel Worker, page 127, the teachers of truth must be wise men, very careful of their words and actions. They must be men who will give meat in due season to the flock of God, men who will not give the least sanction to low standards of living. Men who have that faith which works by love and purifies the soul from all carnal thoughts and desires. So, meat in due season, pagkaon sa
gugma nga panahon. Spiritual food, paghatag. Kaya ang gikinahanglan sa Ginoo karon, what the world needs today is not preachers, but teachers who can teach with one hand and use the pick or the shovel with the other hand. Neither is the world in need of men angling for Moses and for Aaron's office, but it is in dire need of men who can take orders and successfully carry them through, men who dare face the giant, the lion, and the bear, men who dare be heroes for God, men wondered at, men with unfailing faith and unlimited patience, believing that God Himself is steering the ship and that therefore there can be no failure. The world certainly needs men like Noah, Moses, David, Ezra, Nehemiah, and a great number of Jobs. So, naghapoy mga pareha kang hub niini nga ministry. So, kinahanglan sa Ginoo na naay perfect system na ministry na para ang isms, ang mga sayop nga mga pagtulunan sa iglesia, kini siya, nagrepresent ni siya kung mauna ni nga perfect system ang makuan. Unsay mahitabuan ni nga church, kini nga candlestick. Kung kana na gyud na system, didto na tanan mo sunod, didto na tanan mo suyop, ma-purify siya. Let us now summarize the lesson by the aid of the illustration. Here we see a candlestick kayo sa raman, opening close parenthesis, a church, all of gold. O sabot pasabot sa gold, pure, the finest of all candlesticks, no tears in it. Wala na ibong layon, ana. So, mauna siya. Under this perfect system of preparing and dispensing the Word of God meet in due season to His people, there need be no fear that the reservoir will turn dry or that the lamps will grow dim. This is the only system, moreover, that can make the church perfect without spot, wrinkle, or any such thing. A people without guile in their mouth, walay bakak, walay false doctrine, all seeing eye to eye, all saying the same thing. Dili na law di siya. Mao na ang solusyon. People without guile in their mouth, all seeing eye to eye and all seeing same thing. Masabtan gyud ninyo na kini nga ministry nagdala gyud ni siya sa perfect system. Kini na oil ang gikan sa golden ball for the perfection of the characters of God's people. So, ang purpose nga nung nagpresenta sa church, nga nung kailangan for the perfection of the characters of God's people. Wa tay laing intention diha, makasabot sila. Libang pa na, tinawang simbahan. O sige, tudlo, minsay tulok kamlonda. Pero yung tuubas, minsay tulok kamlonda. Saan mo na makatapos na tulok kamlonda, wa pagod ang right arm, wa pagod na sunda. So, amputa. Amahan nga balaan, salamat sa kayunan nga nakahimo kami sa pag-review sa mga mensahe, sa mga kamatuoran. Kadiin ang ngay na mo mapatik sa among matag kasing-kasing una magapaligo ng dugang sa pagtuo, makabarog kami sa mga pagsulay o masunod na mo ang perfect system ngay mong gihatag alang sa among pagsunod aron mahimo na mo ang kampitan sa among kagulingon o sa iglesia. Ug kaming tanan mahimong andam sa dakong buhat nga imong pabuhat sa imong katawhan. Tabay kami Ginoo yung panahon sa katapusan, maandam kami. Bukod sa kami sa gugma, kalinaw at pagkigdait, maangkon na mo, ang kalipay sa kaluwasan, amo mangkon. Ang magisalig, ug masapsilan sa musala, ang magipangayo sa nganis sa amin.